Kiwar-kiwar muna natin to. Pasensya na po at ganito ang style kong pagluluto ng pansit. Yan, sahog muna yung inuna ko, guys. Yan. Ito muna yung pansit ko yung lulutuin ko, hindi dinangdang. Pwedeng maulam yan, guys. Yan. Pwede mo ulamin din yan. Dahil lang natin siyang kumulo, guys. Para natin ilagay yung pansit, guys. Kasi kasi yan, mas maraming gulay, mas masarap, guys. Mas maraming hotdog, mas masarap, guys. At saka yan yung ilalagay natin. Ito. Pag sa pwesto to, isang order na to. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 order na to, guys. 8 order, kaya nilagyan ko ng 8 sangkap na ganyan. Yan. Para dagdagan natin konti yung niya. Yan muna, guys. Hanggang dyan na muna, guys. Yan. Tintayin natin siyang kumulo-kulo, guys. Yan. Habang naghihintay tayo, guys, ay balik muna natin itong ating ginamit kasi gagamitin natin kasi hindi na maayos para siya. Tingnan nyo, bango pa lang, ayos na. Balik natin dito sa ating lagayan. Yan. Ayan, guys. At ilapit din natin itong kanton, guys. Yan. Yan, guys. Ikiwar-kiwar naman, guys. Habang nagbuburok-burok pa. Habang hindi pa nagbuburok-burok, guys. Ikiwar-kiwar natin, guys. Yan. Dinangdang yan, guys. Ulam ng wala pang sahod, guys. Yan. Yan. Bye-bye, guys. Sa susunod ulit.